যতন খুলুমबाय था दिनै Tipra Idol Season-2 ni for the audition round tigimai rokni mung sakhlai orthat borok tigi kan borok Gala Round sobisinai mutai borok rokni mung total motamoti 12 জন malai borok mung sakhlai এমনি তো মোটামুটি অল ওভার মোটামুটি যত সাতটা ফেয়াবা जों যতन তো তুই মাইয়া বনি বাগै যে जों বুঝি মানি জরাতै जोंनि जा सब फाइमानि बरकनो जों 12 जन जों सिलेक्ट आंखौ बरकनो बुम खुखांथेन बरक इंदि फाइनानि बागै आं कयो पहिलाव 136 टुगे नम्बर 136 टुगे नम्बर राजकुमार देव वर्मा तामखांखौ yang फाइदि one ya golo 137 टुगे नम्बर Sabnur Tipra bro utri kana okay no problem 152 Munna Tipra 154 Jananjoy Tipra 157 Sneha Deborma 158 Umajoy Riya Omenjoy Riya 159 Jadumoni Jomatia 161 Dinesh Jomatia 163 Rajiv Deborma 164 Tripul Jomatia 171 Jyotish Deborma 176 Laisha Deborma Borok Gala Round sobisinai Oke, so tono bele-bele ke hambar.